جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے۔ آج کے اہم موضوعات ہیں: سری نگر میں بھاجپا لیڈر کے گھر پر مشتبہ جنگجوؤں کا حملہ، ایک محافظ ہوا ہلاک۔ لشکر طیبہ کے 4 جنگجوؤں نے کیا یہ حملہ، ایک نے پہن رکھا تھا برقع۔ آئی جی پی کشمیر۔ اپنی پارٹی نے کیا صوبائی کشمیر کی خواتین کے لیے یک روزہ کنونشن کا انعقاد۔ اور چک تلواری لنگیٹ کی مقامی آبادی پینے کے پانی کے لیے ہوئی محروم۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ سری نگر کے نوگام علاقے میں آج نامعلوم مشتبہ جنگجوؤں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقامی لیڈر کے گھر پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں گھر کی حفاظت پر مامور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق رمیز راجہ نامی یہ اہلکار بھاجپا لیڈر انور خان کے گھر کی محافظت پر تعینات تھا۔ یاد رہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو بی جے پی لیڈر انور خان گھر میں موجود نہیں تھا۔ دھنی اسنا واقعے کی تفصیلات دیتے ہوئے آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے کہا کہ اس حملے میں لشکر طیبہ کے 4 جنگجو ملوث ہیں، جن میں سے ایک نے برقع پہن رکھا تھا۔ میں اننت ناگ میں ابھی جسٹ آگے دیکھا پلیس آف اکرنس پر، تو وہاں پر ایک سنتری تھا اور گارڈ روم میں 2 اور سپاہی تھا۔ کیمرہ میں کلیئر دکھ رہا ہے کہ پہلے ایک ٹیررسٹ ہے برقع پہن کا آیا، اس نے نوک کیا، بولا کہ لیڈی کے آواز میں نکالا، سنتری نے گیٹ کھولا، پھر پیچھے سے 2 ملیٹنٹ آتے ہیں، اندھادھند فائرنگ کرتا ہے، ہمارے جوان وہیں شہید ہو گئے۔ پھر تیسرا ملیٹنٹ آتا ہے، وہ ہتھیار لے کے جا رہا ہے۔ چاروں میں سے انیشل تو ہم لوگوں نے کہ لیڈی ہے، لیکن جب ٹھیک سے دیکھے سی ٹی فوٹیج کو، لیڈی نہیں ہے بلکہ میل تھا اور ٹیررسٹ ہی ہے۔ چاروں میں سے 2 آئیڈینٹیفائڈ ہو گیا، دونوں سری نگر سٹی کا ہے، ایل ای ٹی سے آؤٹ فٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کا نام شاہد خورشید ڈار ہے، چھان پورہ کا ٹیررسٹ، جو ہمارے کیٹیگرائز ٹیررسٹ ہے، اور دوسرا جو ہے سری نگر سٹی کا ہی ہے، عبید صفی ڈار ہے ان کا نام۔ اور جو ریسنٹلی جو لاسٹ ایئر 6 ٹیررسٹ نئے ایکٹیویٹی کیے ہیں، جوائن کیے ایل ای ٹی میں، انہی میں سے دونوں ہیں، اور 2 آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا ہے۔ اور ہم لوگ ان پن پوائنٹ فار جنریٹ کر کے جلدی ان کو نیوٹرلائز کر لیں گے۔ ہم لوگ آپریشن بہت کر رہے ہیں پچھلے 3 مہینہ میں، لیکن سکسیس نہیں ملا ہے جنوری فروری مارچ میں، اور لیکن آج بھی چھان پورہ میں کارڈن سرچ تھا، اور اپنے آپریشن کو اور بڑھا دیں گے، انٹ کو اور اسپیسیفک کر رہے ہیں ہم لوگ، اب بہت جلدی اس کو نیوٹرلائز کر دیں گے ہم لوگ۔ ادھر جیسے ہی اس حملے میں ہلاک ہوئے پولیس اہلکار رمیز راجہ کے جسد خاکی کو آخری رسومات کے لیے آبائی گاؤں آرا خوشی پورہ پہنچایا گیا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ بعد میں لوگوں نے پرنم آنکھوں سے اسے سپرد خاک کیا۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حملے کی کڑے الفاظ میں مذمت کی ہے، تاہم انہوں نے ہند و پاک کے درمیان تجارت و خالق ہونے کو خوشائن بات کہا۔ سو رہے یہاں پر اس سے مطلب کیا کہیں گے؟ آج بھی اٹیک ایک ہوا نہیں، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بندوق سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو بھی مسئلہ حل ہوگا وہ بات چیت سے حل ہوگا۔ چک تلواری لنگیٹ کی مقامی آبادی نے آج پینے کے پانی کی عدم فراہمی کو لے کر احتجاج کیا۔ ان کے مطابق نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کی پانی کی سپلائی کاٹ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں پینے کے پانی کی قلت پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ معاملہ حکام کی نوٹس میں لایا گیا، مگر تاحال کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ چک تلواری لنگیٹ کی آبادی مطالبہ کرتی ہے کہ ان کے پینے کی پانی کی سپلائی بحال کی جائے۔ سن بچے ونکس تریش کران 10 گاڑ آبس کھاجی رات ہور، مگر اس تروک نا آب ہور تم کن آئی اوتر آو پولیس ست آب گاڑ واتنوک سرسی محلس واتنوک آب گاڑ، مگر اس ترک 2-3 نٹ آب ترک ون عیال بارس کیا ون آب 2 نٹ ست یا 3 نٹ ست۔ سن ڈیمانڈ یہ کہ اس دیو آب، اس آب کی یہ فیسلٹی تم کی ماور دور ماور اس آب فیسلٹی کی گئی 10 دہ آب رستی، مگر مز اوتر پہ آئی آب گاڑ 2-3 آئی، مگر 2-3 گاڑ ست بنے سرحدی ضلع بارہ مولہ کے چاہلہ بنیار میں جو بیرونی موٹر سائیکل سوار
सड़क से फिसलकर पानी के एक डैम में गिर जाने के बाद लापता हो गया था कि लाश को पुलिस और HDRF की टीम ने बरामद कर लिया है। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद सड़क पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से शाहराह 3 घंटों तक ट्रैफिक के लिए मुतासर रही। लोगों का कहना था कि डैम के इर्द गिर्द जंगला न होने की वजह से अक्सर ऐसे हादसा होते हैं। मज़कूरा मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त पानीपत हरियाणा के काशिफ खान के बतौर हुई है। हम यहाँ चाहला के बाशिंदे हैं, बिमियार के। हमारा एहतिजाज इस चीज़ पर है कि आए वक्त में हमारी जानें यहाँ से नहर में चली जाती हैं, लेकिन मसला ये है DC साहब से लेकर चपरासी तक आज तक किसी ने इसमें कोई ये क्या दिलचस्पी नहीं दी। 8 सालों का वादा है हमारे साथ। DSP साहब ने ये उस पोल के पास लिख कर दिया है, DC साहब ने लिख कर दिया है कि हम जो है जल्द अज जल्द इस जाली का काम जो शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक उनका वो मशवरा नहीं हुआ। शायद तो आज जो है हमारे पास बहुत सारी टीमें 6 साल के बाद रोड आए हैं और इन 8 सालों के दरमियान कम से कम 6 लाशें जनूबी ज़िला कुलगाम में कल एक स्कूल उस्ताद और 2 तलबा में कोरोना वायरस की तशख़ीस होने के बाद ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने आज ज़िला के मुख्तलिफ महकमों को रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने की तलकीन करते हुए आवाम से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज़िला को पहले ही कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, जबकि ज़िला में 42 मराकज़ में कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की सहूलियत दस्तयाब रखी गई है। जो ज़िला कुलगाम है, इसमें हमने जो टेस्ट्स की जो रफ्तार है उसको बढ़ा दी है, और ये जो हमने केसेस डिटेक्ट किए हैं, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ए वेरी गुड वर्क डन बाय आवर हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसमें शुरू कर दी है, और जैसा कि आप जानते हैं हमने जो खुल एरिया है DH-पुरा के, उसको हमने कंटेनमेंट जोन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, और एग्रेसिव टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू है। इसमें मेरी इल्तिजा यही रहेगी लोगों के साथ कि दैट पहले भी मैंने बताया हुआ कि हम लोगों को इस वबा से बचने के लिए जो हम लोग टेस्ट तो कर ही रहे हैं, दूसरा कि जो मास्क का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। हम बार बार इल्तिजा कर रहे हैं लोगों को, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पब्लिक प्लेसेस में विदाउट मास्क घूमते हैं। उसमें मैं यही उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ताकि हम इस वबा से बच सकें। नाज़रीन, ख़वातीन पर तशद्दुद के मामलात में इजाफा बायस तशवीश बनता जा रहा है। गुज़श्ता कई सालों के दौरान इन वाक़ात में कमी के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। हाल ही में जनूबी कश्मीर के मटन में मुबैना तौर पर एक खातून को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत की नींद सुलाने के वाक़े ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने अगरचे इस ज़िम्न में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, मगर पूछा जा सकता है कि क्या मज़कूरा खातून की ज़िंदगी पहले की तरह हो पाएगी। सदर अस्पताल श्रीनगर में ज़ेर इलाज खातून जो डॉक्टरों के बकौल बुरी तरह झुलस गई है को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से कुछ समाजी कारकुनान अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने शम्मा जलाकर खामोश एहतिजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि फौरी तौर पर ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए जो ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। नेज़ घरेलू तशद्दुद की शिकार हुई ख़वातीन के जो भी केस चल रहे हैं उनकी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर समाअत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगरचे सेमिनारों और आगाही प्रोग्रामों में ज़ेर कसीर रकम खर्च करती है, तमाम घरेलू तशद्दुद की शिकार हुई ख़वातीन के हक़ में कोई इमदाद फ्राहम नहीं की जाती। हमारा जो यहाँ पर मोटिव है प्रोटेस्ट करने का वो ये है कि जितने भी ये विक्टिम हैं, जो इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है और जितना भी इनका लॉयर का जितना भी सारा सिस्टम है, वो गवर्नमेंट कोई स्कीम निकाले, कोई ऐसा प्लान दे कि जो सारा एक खर्चा है वो गवर्नमेंट फंड पे हो, वो इनको विक्टिम को अपनी जेब से ना लगाना पड़े। क्योंकि देखिए हम अक्सर देखते हैं कि सोसाइटी में यूजलेस जो है वो सेमिनार्स की जाते हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन ऐसे विक्टिम्स को इग्नोर किया जाता है, ऐसी विक्टिम्स की कोई नहीं सुनता और इनको फैमिली को जो है सारा एक्सपेंसिव खर्चा उठाना पड़ता है। विक्टिम के जो वकील हैं, जो उसका ट्रीटमेंट है, सारा फैमिली को उठाना पड़ता है। उनकी पहले ही कमर टूटी होती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ होता है, वो इतने बड़े ट्रॉमे से जा रहे होते हैं और फिर सारा एक्सपेंस जो उनको जेब से लगाना पड़ता है। तो 2 ही डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और सारा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाए। दरियासना मटन में पेश आए वाक़े की गूंज आज अपनी पार्टी के दफ्तर में भी सुनाई दी, जहां अपनी पार्टी की तरफ से सूबाई कश्मीर की ख़वातीन के लिए एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अपने सदारती कलमात में पार्टी सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने बेहतर समाज की तश्कील में ख़वातीन के किरदार को सराहते हुए मटन में पेश आए वाक़े की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी कमेटियाँ तश्कील देने की ज़रूरत है जहाँ ख़वातीन अपने मसाइल बआसानी रख सकें। हमारे लोग अशमुकाम गए, यह हमारे लिए शर्म की बात है।
क्या हम इतने जालिम भी हो सकते हैं? 2 बच्चों की माँ को इस बेदर्दी से, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हमने अपनी बहन बेटियों को सिखाया ही नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं, तुम क्या हुकूक, तुम क्या क्या हैकन। तो इसलिए जब हम कहते हैं रफ़ी साहब कि हमारी वुमन विंग होगी, पॉलिटिकल तो ठीक है, पॉलिटिकल के साथ साथ इनका एक ये भी होगा कि ये अवेयरनेस अपनी इस पूरी वुमन फोक में लाए कि उनके राइट्स क्या है, हुकूक क्या क्या है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने आज मेहता चौक का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां बन रहे फ्लाईओवर पर चल रहे कामकाज का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने हिदायत दी कि मज़कूरा फ्लाईओवर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चले कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ात पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।